احرام باندھ لیا ہے اور اب روانہ ہو رہے ہیں ہم مکہ کی طرف۔ مکہ مدینہ شہر نبی سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے، اور رمضان المبارک ہے۔ رمضان کا جو عمرہ ہوتا ہے اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ذوالحلیفہ مسجد نظر آ رہی ہے، یہاں سے یہ میقات ہے مدینہ سے جب جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ جب حرمین شریفین حاضری کے لیے آتے ہیں تو ایک ہفتہ پہلے مکہ میں، اس کے بعد مدینہ میں، اور پھر مکہ میں رہتے ہیں۔ تو ہم بھی اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 1 مہینے کے لیے آئے تھے۔ 1 ہفتہ مکہ میں رہے، عمرے کیے، طواف کیے، زیارات کی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ آ گئے۔ ہم 15 دن مدینہ منورہ میں رہے، ہم فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور آخری ہفتہ گزارنے کے لیے دوبارہ مکہ جا رہے ہیں، اور مدینہ سے احرام باندھ کر عمرہ کریں گے۔ تو یہاں کا جو مقام ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، اور ہم نے گھر سے ہی، ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیا ہے، اور اب روانہ ہو رہے ہیں ہم مکہ کی طرف۔ مدینہ منورہ کو خادمین حرمین شریف نے بڑا خوبصورت بنا دیا ہے، شہر نبی کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔ آج رمضان المبارک کا 6واں روزہ ہے، اور ہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہوٹل ہے ہمارا، یہاں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ابھی ہم تیار ہو گئے، سامان بالکل تیار ہو گیا ہے، اور یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے افطار صائم۔ ایک مرکز ہے میرا خیال میں ان کا مہمانوں کی ضیافت کا، اور یہ چاروں طرف یہ بلڈنگ ایک بڑی بنی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا۔ یہ مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے۔ یہ دیکھیں مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں، اور اس طرف یہ دیکھیں آپ، یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے شہر کی گلیوں میں نکل جائیں اور گھومتے جائیں، پھرتے رہیں، پیدل گھومتے پھرتے رہیں، برہنہ پا پھرتے رہیں، تو واقعتاً بڑا لطف آتا ہے۔ تو آپ نے پچھلے کئی ولاگ میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح ہم مدینہ کی گلیوں میں گھومتے رہے، سائیکلنگ کی، گپ شپ بھی کی، یہاں کے مقدس، متبرک اور تاریخی مقامات کا وزٹ بھی کیا۔ جب جانا ہوتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف تو آدھا 1 گھنٹہ پہلے سے ہی سامان تیار کر لیا جاتا ہے، تاکہ بس میں سوار ہونے کے لیے تاخیر نہ ہو۔ ہم نے سامان یہاں پر تیار کر لیا ہے، سامان تیار ہے بالکل یہاں پر، یہ دیکھیں، اور گاڑیاں آ چکی ہیں۔ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جانے کے 3 طریقے ہیں۔ یا تو آپ ٹیکسی کروا لیں، یہ بہت مہنگی پڑتی ہے، یا آپ ٹرین میں چلے جائیں، وہ بھی مہنگی۔ تیسرا ہے کہ بس میں جائیں، وہ جو سامنے بس سے آ رہی۔ تو ہم نے کفایت شعاری کے تحت بس کا سفر ہی منتخب کیا، بس کے سفر میں ہی جائیں گے۔ یہ سامان بالکل ریڈی ہے۔ مکہ مدینہ شہر نبی سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے، اور رمضان المبارک ہے۔ رمضان کا جو عمرہ ہوتا ہے اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ آئیے چلتے ہیں، سامان تیار ہے، گاڑی آ چکی ہے۔ دعا پڑھ لو۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ بڑی محبت ملا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ ذوالحلیفہ مسجد نظر آ رہی ہے، یہاں سے یہ میقات ہے مدینہ سے جب جائیں گے۔ رمضان المبارک کا عمرہ
हज के सवाब की तरह है, हज के सवाब के बराबर उसको मिलता है। जुल्हुलैफा मस्जिद अंदर से खूबसूरत ईमान अफरोज नज़ारे और मनाजिर। रमज़ान में जो मदीना से उम्रा करना चाहते हैं वो इस तरह यहाँ आते हैं, इहराम बांधते हैं। इहराम बांधने के बाद मस्जिद में जाते हैं, 2 रकत नफिल पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, ये दुआ पढ़ते हैं। उसके बाद तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये देखें, ये मस्जिद है, हाजियों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। मस्जिद अंदर से हम भी अंदर दाखिल हो रहे हैं। जुल्हुलैफा मस्जिद अंदर से 2 रकत नफिल पढ़कर उम्रे की नियत की जा रही है। सारे लोग गिरोह की सूरत में आए हुए हैं। ईमान अफरोज मनासिर है। ज़ोहर की नमाज खड़ी हो चुकी है। मैं जुल्हुलैफा मस्जिद के अंदर खड़ा हूँ। जुल्हुलैफा मस्जिद ये मीक़ात है। यहाँ पर जो मदीना से उम्रा करे उसने इहराम बांधना होता है। ये जितने लोग नजर आ रहे हैं, मैं दिखा रहा है, ये सारे इहराम बांध रहे हैं। और बहुत बड़ी मस्जिद है ये। और रमज़ान का उम्रा ये है। रमज़ान का उम्रा हज के बराबर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ये नेमत हम सबको अता फरमाए। आमीन आमीन या रब। मदीना से बाहर जुल्हुलैफा के मकाम पर जुल्हुलैफा की मस्जिद नजर आ रही है। जो मदीना से मक्का जाए उम्रा करने के लिए उनका ये मीक़ात है। तो हम अपनी फैमिली के साथ मदीना से जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। तो यहाँ पर इहराम बांधा हमने नियत की है और अब जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। ये देखें, ये सारे हुज्जाज किराम जो है, ये सारे मोतमिरीन दुनिया भर से आए हुए लोग चौक दर चौक जुल्हुलैफा मस्जिद की तरफ जाते हैं। मदीना से जो भी गाड़ियाँ आती हैं, जो भी बसें आती हैं, वो सारी यहाँ पर ठहरती हैं। ये देखें, ये बस आई है, ये ठहर गई, ये और बस आई, वो भी ठहर गई। सारी बसें आ गई यहाँ पर, वो ठहरती हैं आके। रमज़ान का उम्रा मकबूल के बराबर होता है हज के सवाब के बाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक में उम्रा किया उसका सवाब मकबूल हज के बराबर मिलेगा। तो इसलिए दुनिया भर के मुसलमानों की कोशिश होती है कि वो रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर उम्रा करें। हम भी अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। आज 6 रमज़ानुल मुबारक है तो मदीना से मक्का की तरफ उम्रा करने के लिए रवां दवा है। जो मदीना से उम्रा करे उनकी मीक़ात जुल्हुलैफा है। जुल्हुलैफा की के मकाम पर ये मस्जिद बना दी है सऊदी हुकूमत ने। ये इसकी अलामत है, मीनार है। इंटरनेट में लिखे, गूगल पे लिखे, हर जगह लिखें तो ये आ जाता है। तो जितने भी लोग जाते हैं रमजान में मदीना से उम्रा करने के लिए तो वो यहीं पर इहराम बांधते हैं, यहीं पर गुस्ल करते हैं, वुजू करते हैं और उसके बाद सारी तैयारी करते हैं। तो हम भी यहाँ पर आए फैमिली के साथ, हमने इहराम बांधा। उसके बाद अब मक्का की तरफ रवां दवा है, तलबिया पढ़ेंगे। उसके बाद रात को इंशाअल्लाह उम्रा करेंगे। आप सब के लिए दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि वो यहाँ आए। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर यहाँ पर आए। क्या ईमान अफरोज मनाजिर है, आशिकों के आशिकी के ईमान अफरोज मनाजिर। सबकी ज़बान पर एक ही तराना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। खलीफतु फिल अहल अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मदीना से मक्का जाएं तो रास्ते में बसें जो रुकती हैं तो इस तरह के मनाज़िर नज़र आते हैं। से मदीना जाते हुए
راستے کے مناظر، دونوں طرف چٹیالی پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ یہ طریق الہجرہ بھی کراتا ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی کے راستے سے، اسی راستے پر چل کے یہ روڈ بنا لیا گیا ہے۔ ہر ہوٹل میں موجودہ بادشاہوں کی تصویر ضرور ہوتی ہے۔ بچہ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے۔